জিনিসটা হইছে না না টাইমলি যদি আপনি এক্সট্রা পানিটা আইবনি আইতো না এটা থেকে লাগবে দেখে এটা প্লেস তো আমি কইছি না এখন আমরা যদি দুর্ঘটনা লেগে অপেক্ষা করে থাকি তাহলে আর ফার্স্ট রেসপন্ডার তো আমি কি জবাব দিব পাবলিক আমি তো আপনারা রেখে দাও না এদিন মাটি পড়ে যাচ্ছে আগে ওর আমরা দুই গাড়ি মাটি ফেলা দিছি হ্যাঁ শিওর হবো আইনি ইয়াক রাখে চিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি জাংকে দেবरांखौ बेखेबो एचएसएल नि जनरल मैनेजर के मी आखि आं चिठी सुइमोदियो न तिनि जॉइंट विजिट खेपायहा के जॉइंट विजिट खेपाये चुंगबो दजा तो आनंद बजार लामा नायहा के नाये रवो जे बो लामा के ताओ एचएसएल नि याओ स्टेट गवर्नमेंट नि फायाखौ आंबो एचएसएल नि मैनेजर फो फाया के बो लामा न चुंग स्नाने मा हिये आं ब्रा न साहा के आबोदी न ब्रांग आपने এই জানুয়ারি থেকে স্টার্ট করবেন নাকি হ্যাঁ বং চেষ্টা খেনাই জানুয়ারি নিমসিও ব লামানো রিপেয়ারিং খেনাই আমবো এ ব লামাকে আর সে ব লামাকে স্টেট গভর্নমেন্ট থিপো সুয়াখো এইচএসএল নি ইয়া ওসে আমবো এ পিডব্লিউডি র তাंगनि পজে तांगलामाया मामिके ब এইচএসএल नि या ओ केब्रानि केबो लास्ट 2 ইয়ার্স तंखौ मेंटेनेंस नि बया আমবো यार तिनि र এইচএসএल नि मैनेजर आके एग्जीक्यूटिव न फतिहा ब लामा न ब लामा सुंसियो ब चिनि कांचनपुर साइड नंबर कन्स्टिट्युएंसी नि लाइफलाइन आबे चुं चेष्टा खे तो आं चेष्टा खे तो ब लामा न जेम्स हाजरा खे काहाम खे खेरि मन बया आंबो ये नां मिथिदि ब लामा ले ताओ एचएसएल नि अंडर से ब्रां हैंडओवर खेया के पीडब्ल्यूडी न हैंडओवर खेया के पीडब्ल्यूडी को सामु तांगमाया आंबो एसे तिनि चुं जॉइंट विजिट खे रिपोर्ट क्या रिए जानुवारी नि लास्ट मिसियो बुं रायसाना हिमु आंबो आशा खेओ के आं फनो बनो ता मनिटर खेनाय चिन एग्जीक्यूटिव फनो तो मनिटर खेनु आंबो थाकसा সেটা জনরব এমএলএ সাহেবের সাথে ভিজিট করলাম আজকে রাস্তাটার বেশ কিছু পোর্শন খুব খারাপ হয়ে আছে আমরা এটা চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি যে রিপেয়ারিংটা ধরার জন্য আপনার কোম্পানি পাবলিক কোম্পানির নামটা জেনারেল ম্যানেজার এইচএসএল